Anong nota yan? Re. Iya to? Mi. Mi yan. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Very good. O, doon muna tayo sa susunod. O, anong nota to? Re. 1, 2, Wait lang. Wala pa. Yan. Tamaan. patingin. Galing. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Re. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, last. Galing. O, next. Wag mo na yung do. Mahirap yung do. Wag mo na yung do, ha. Kasi dyan... Yung dito, ito, ano nota to? Ano ba yung do? Ito yung do. Ha? Ito, pa. Pa yan, ha. Pa. Tandaan mo yan, ha. Ano nota yan? Pa. Asan ng pa? Pa? Loloko mo naman si Papa, eh. So, game. Ready? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh. Ito, okay na yan. Ito, ano nota to? Do. Re. Re. Tandaan mo yan, ha? Re. Ano nota yan? Re. O, paano yung re? Natugtog mo na kanina yung re? Ay, natugtog mo na pala yung re. Doon naman tayo. Ano nota to? G. O, sol. Sol. Ay, sorry. Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wala na. Hoy! Bakit puro mawala ah? Bakit puro mawala ah? Siyempre para hindi ka mapuwersa, para palagi kang may pahinga. O, number 10, ano yan? A. La. La yan, la. La. Okay. Letter A. Dito sa La. taas? Oo. 1, 2, ready, go. 1, 2, 3, 4.